Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chapter 5, States of Matter. In this video, we're going to discuss the subtopic 5.1 gas, and at the end of this lesson, you should be able to first explain the ideal and non-ideal behavior of gases in terms of intermolecular forces and molecular volume, and then explain the condition at which real gases approach the ideal behavior. Now, let's start with discussing about the ideal gas. Okay, what is an ideal gas? Kita tengok definition of ideal gas terlebih dahulu. Ideal gas is any gas that obeys the ideal gas equation and has the properties that follows the kinetic molecular theory. Okay, kalau awak terlupa, okay, apakah kita punya kinetic molecular theory? So these are the 5 kinetic molecular theory. Yang mana kita kata gas particle constantly moving in random motion. Okay, kemudian volume of gas particle is negligible. The intermolecular forces attraction is also negligible. Collision between gas particles are elastic, and the average kinetic energy of gas particle are directly proportional to its absolute temperature. Okay, now. Kiranya the most important part bila kita cerita tentang ideal gas adalah the second kinetic molecular theory yang kita kata volume of gas particle is negligible. Sebab apa? The gas particle is so small, okay, dan the container is very big, so kita boleh abaikan volume the particle itself. Okay, kita just ambil, kita assume volume container saja. Kemudian disebabkan size container yang sangat besar dan partikel yang sangat kecil, so the intermolecular forces between the particles kita boleh abaikan. Okay, there is no attraction ataupun repulsion between the particles. Sebab apa? It's too small. Dia susah nak berjumpa each other, so tak ada tarikan, tak ada tolakan. Okay, itu kalau gas behave ideally, if it's an ideal gas. Now, how about real gas? Does a real gas follows the kinetic molecular theory? Adakah real gas mempunyai volume of gas particle negligible and also intermolecular forces also negligible? Okay. Untuk real gas, actually, it does not follow the kinetic molecular theory. Real gas behave differently from the ideal gas. Yang mana tadi kita kata ideal gas, dia akan volume of the gas particles are negligible and also the intermolecular forces are negligible. Tetapi untuk real gas, kedua-dua faktor ni kita kena ambil kira. Okay, kita tak boleh abaikan. So kita kata, real gases do not show ideal behavior. Okay, the deviation is new. Deviation ni maksudnya dia menyimpang, dia menjauhi daripada kita punya ideal gas tadi, okay, ideal gas behavior. So kenapa real gas tak macam ideal gas? So the deviation is first due to the gas particle occupy space, that is they have volume. Tadi kita kata ideal gas, dia punya volume adalah negligible. Tetapi in real life, real gas, the size of particles are different. Okay, contoh paling senang, kita compare element in group 17. Okay, kita compare fluorine, kita compare iodine. Okay, the size are different. So lagi besar dia punya size, maksudnya volume dia lagi besar. Dan bila volume makin besar, dia akan occupy space. So bila dia occupy space, kita tak boleh nak katalah yang dia punya volume tu negligible. Okay, so itu deviation yang pertama. Deviation yang kedua, the existence of intermolecular forces between the particles. This is again related to this one. Okay, macam mana dia related? So sama juga tadi, katakan saya tengah compare iodine dengan fluorine. Okay, fluorine is very small, iodine is big. Okay, so kalau volume dia dah besar, size dia pun akan jadi besar. So bila besar, bila dia berlanggar,
Okay, the gas particle dalam satu bekas, bila dia besar, dia akan lagi senang untuk jumpa each other, the gas particles. So, bila lagi senang untuk jumpa each other, dan saiz dia besar, so what happen to the attraction? Mestilah akan bertambah. So, kita tak boleh nak kata yang dia punya attractive force adalah negligible. Sebab apa? Bila dia saiz dia besar, akan ada attractive force. So, these are the two deviation of gas from the ideal behavior. The deviation of the gas from ideal behavior is more significant at two conditions, at high pressure and at low temperature. Okay, pada dua keadaan ni, ideal gas ataupun the real gas, dia akan menjauhi ideal gas behavior. Makin jauh dia daripada ideal gas behavior. So, kita tengok satu persatu. Apa berlaku pada high pressure? Okay, so at high pressure, kita akan kaitkan dengan volume. Okay, ingat lagi awak punya Boyle's law? Okay, yang mana kita punya Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. Okay, so maksudnya, bila pressure kita tinggi dekat sini, volume kita akan jadi rendah. Okay, so at high pressure, volume of container decreases. Volume akan jadi makin kecil. Okay, what happen when the volume of the container becomes smaller? The gas particles are closer to each other and begin to occupy a sizable portion of the container. Okay, apa efek dia dekat sini? So, the volume of gas particle becomes more significant. Okay, sebab container makin kecil, so gas dalam tu semakin mampat, semakin padat. Okay, jadi volume of the gas particle yang asalnya adalah negligible, sekarang semakin significant. Okay, semakin penting. Okay, so bila volume of gas particle is significant, ini akan mempengaruhi dia punya intermolecular forces. What happen? So the intermolecular forces between the molecules will become more significant. So itu yang berlaku pada high temperature. Kita akan tengok pada volume, kita akan tengok pada intermolecular forces. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, at low temperature. Apa yang berlaku pada low temperature? Okay, bila temperature rendah, okay, kiranya haba yang dibekalkan kepada particles adalah sangat sedikit. Okay, what happened to the movement of the gas particle? What happened to its kinetic energy? So, the kinetic energy of the gas particles will decrease. So, bila kinetic energy dia makin berkurang, macam mana pergerakan gas particle? Okay, the gas particles move at a slower speed. Energy dia sikit, jadi dia nak bergerak pun dia bergerak slow. Okay, bila dia bergerak slow, apa yang akan berlaku? Probability of the particle to probability dia untuk berjumpa dengan another gas particle bertambah. Okay, so bila dia berjumpa dengan gas particle yang lain, okay, dan dia bergerak slowly, dia macam ada masa untuk sembang-sembang je, lama tak jumpa. Ada masa, kiranya ada masa untuk berlaku interaction. What kind of interaction? The intermolecular forces. So the intermolecular forces between the gas particles will become more significant at a very low temperature. To discuss more about the real gas, kita akan cerita tentang Van der Waals equation. Okay, kalau ideal gas, dia akan follow ideal gas equation. Tapi real gas akan follow Van der Waals equation. So, to describe the real gas behavior more accurately, the ideal gas equation needs to be modified. Okay, ideal gas equation kita PV equals to nRT. So, ada parameter yang kita kena ubah dalam ideal gas equation supaya dia bersesuaian dengan real gas. Okay, so the Van der Waals equation adjusted the ideal gas by correcting two parameter. So, parameter yang pertama adalah
Kan tadi untuk real gas kita kata intermolecular forces dia adalah significant. Okay, so the intermolecular forces acting between the gas particle is significant in a real gas compared to the ideal gas. Okay, jadi apakah efek significant intermolecular forces ni? Dia menyebabkan pressure. Okay, so pressure of ideal gas akan jadi lagi besar daripada pressure of a real gas. Okay, cuba bayangkan dalam real gas disebabkan attractive force antara molekul bertambah. Okay, jadi adakah lagi senang ataupun lagi susah partikel tu nak berlanggar dengan wall of container? Okay, once dia start attracted to each other, dia still akan berlanggar dengan wall of container, tapi frekuensi dia akan berkurang. So that's why the pressure of a real gas which be much lower than a pressure of a ideal gas. Okay, jadi untuk betulkan balik real gas, okay, kita akan ada parameter yang kita betulkan dekat sini. Kita tambah satu parameter dekat sini. N squared A over V squared. Ini adalah parameter untuk membetulkan volume of gas. Okay. Yang kedua, the finite volume occupied by the gas particle. So, kalau ideal gas, kita kata volume of the gas container adalah volume of gas. Volume gas sama dengan volume of gas container. Sebab apa? Kita kata volume of gas particle adalah negligible. Tetapi untuk a real gas, disebabkan volume dia adalah significant, okay, kita tak boleh nak terus kata yang volume of gas adalah sama dengan volume of container. Tak boleh. Okay, so maksudnya dekat sini, ni tak boleh lah. Kita tak boleh kata volume of gas sama dengan volume of container untuk real gas. Okay. Jadi, ada parameter yang kita gunakan untuk betulkan volume of gas tersebut, which is the volume of container minus NB. NB ni represent the volume of gas. Okay, jadi, kalau kita compare the ideal gas equation and the van der Waals equation dekat sini, okay, parameter yang kita tukar dua. Satu untuk pressure, satu lagi untuk volume. Pressure dekat sini, dia akan berkait dengan intermolecular forces, volume of gas particles. Now, let's take a look on more details at the two parameter yang van der Waals equation betulkan daripada ideal gas equation. Okay, the first one, kita tengok parameter yang dekat sini. Okay, kita tengok untuk A dulu. Okay, so A relates to the number of electron, which in turn relates to the complexity of a molecule and the strength of its molecular attraction. Okay, so inilah tadi apa yang berlaku. So P real gas is less than P ideal gas. The attractive force slow down the movement of the molecules, so less collision with walls, lower pressure at Z compared to the ideal gas situation. So, sebab apa? Untuk ideal gas, dia tak ada attraction langsung. Okay, jadi, parameter yang kita gunakan A dekat sini. Okay, kita punya constant yang kita gunakan untuk betulkan the pressure parameter. Okay, yang mana nilai A dekat sini, nilai A adalah constant untuk betulkan intermolecular forces. So, if the attractive force is stronger, the value of A akan jadi makin besar. Okay, so diagram yang kat bawah ni untuk explain lah apa yang ada dekat sini. Okay, so itu parameter yang pertama, A, constant A. Now, yang kedua kita akan tengok, parameter yang kedua kita betulkan volume, yang mana kita introduce constant B. So, constant B is put over here, okay, untuk betulkan to correct the volume occupied by the gas molecules. Okay, so B relates to the molecular volume. Okay, so
effective volume of a gas is less than the volume of the container. So, the excluded volume and B, the volume occupied by the molecules which restricted the movement. So, depends on number and size of molecule. Okay, jadi dekat sini, correction NB dekat sini. Okay, lagi besar molecular size, lagi besar nilai constant B. So, bila lagi besar maksudnya nilai V ni akan menjauhi daripada ideal gas. For exam purposes, okay, yang paling penting yang awak kena faham adalah at this particular slide. Okay, the ideal gas versus the real gas. Okay, comparison antara ideal gas dengan real gas. So, first, ideal gas maksudnya dia ada ideal behaviour. Okay, kita akan kata volume of the gas particle is negligible compared to the volume of container. Kemudian untuk ideal gas kita akan kata the intermolecular forces between the gas particles are negligible. Dan ideal gas akan obey the ideal gas equation. Okay. Real gas pula dia akan ada non-ideal behaviour. Okay, jadi apa dia punya non-ideal behaviour? Semuanya adalah the opposite of the ideal gas, which is volume of the gas particle is significant compared to the volume of the container. Intermolecular forces between gas particles are significant and it obeys the van der Waals equation. Okay, jadi awak kena tahu pair dekat sini. Kiranya perbezaan, kalau kita nak explain perbezaan antara ideal gas dengan real gas, dekat bahagian negligible dengan significant. Volume negligible, volume significant. Intermolecular forces negligible, intermolecular forces significant. Okay, obeys ideal gas equation, obeys van der Waals equation. Okay, so yang ni ideal gas akan obey ideal gas equation, PV equals to nRT. Okay, yang ni part yang kedua. Apa yang awak nak kena faham daripada van der Waals equation. Okay, satu, van der Waals equation ni, kita takkan ada calculation untuk van der Waals equation. What you need to understand is how to relate the value of A and B dengan the gas behaviour. Okay. Adakah dia menjauhi ataupun dia mendekati ideal gas behaviour? Kalau kita ubah nilai A, kalau kita ubah nilai B. Okay, jadi conclusion dia macam ni. Okay, so tadi saya dah bagi tahu A adalah constant to correct intermolecular forces yang dekat sini. Okay, sebab dia berkait dengan volume. Okay, so bila nilai A adalah kecil, kiranya if A is small, so the intermolecular forces are weak. Intermolecular forces between the gas particles are weak and vice versa. Kalau nilai A dekat sini adalah besar, maksudnya intermolecular forces adalah kuat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, B. Okay, B adalah constant to correct volume occupied by gas molecules. So, lagi kecil nilai B, maksudnya size of particle is smaller. Particle akan ada volume yang kecil, a smaller volume, and vice versa. Kalau nilai B besar, particles are big and particles are bigger volume. Okay. So, for a gas to behave ideally, kan tadi kita bincang, kita nak real gas menghampiri ideal gas. Okay, jadi maksudnya kita nak nilai P yang dekat sini ni menghampiri nilai P yang dekat sini, and the value V minus NB ni menghampiri nilai V. If the two values approaching ataupun dia hampir dengan nilai ideal gas, so maksudnya dia behave more ideally. Okay, jadi macam mana kita nak gas behave more ideally? Kita nak nilai A yang kecil. Sebab bila nilai A kecil, parameter yang dekat sini akan jadi kecil. So P tambah whatever small value you have here, dia akan jadi lebih kurang sama dengan P yang dekat sini. Kalau A besar, the total P dekat sini akan jadi very big. Jauhlah daripada nilai P yang asal.
Sama juga dekat sini. Kita nak B yang small, the constant B kecil. So, bila constant B dekat sini kecil, okay, beza V yang dibetulkan dekat sini, the corrected volume with the ideal volume, tak jauh beza. Beza dia sikit saja. Tapi, bila B besar, the corrected volume akan jadi makin kecil dan makin menjauhi kita punya ideal gas. Okay, jadi itu je yang awak kena faham. Okay, tahu macam mana nak compare ideal gas and real gas, and then tahu macam mana nak tentukan nilai A dengan B ni. Kalau nilai A kecil, apa jadi? Kalau nilai B kecil, apa jadi? Okay? Now, what are the conditions at which a real gas approach ideal behavior? Everything in this world tend to go towards an ideal state. Okay, kita nak something yang perfect. Kita nak something yang cantik, yang perfect. Okay, so kita akan berusaha ke arah itu. Dia lebih kurang samalah macam real gas. Okay, a real gas, it wants to behave as an ideal gas. Okay, jadi macam mana a real gas boleh behave as an ideal gas? Okay, so a real gas will behave more ideally at two conditions. Condition yang pertama, a very low pressure, dan condition yang kedua, at a very high temperature. Okay, kita tengok dulu untuk at a very low pressure. Okay, so at a very low pressure, apa yang berlaku? Volume is increased. Again, this is related to the Boyle's law. Volume inversely proportional to pressure. Okay, so when volume of the container is increased, what happens? The gas particles are far apart. Gas particle tu jauh antara satu sama lain. Jadi awak dah boleh agak. Bila gas particle jauh antara satu sama lain, intermolecular forces of the gas particles are negligible. Sebab apa? Dia dah tak berjumpa antara satu sama lain. Probability to attract each other ataupun to repel each other is lower. Dan satu lagi, disebabkan kita besarkan volume bekas, apa yang berlaku? Volume of gas particle is negligible compared to the volume of container. Sebab asalnya volume of gas particle significant. Tapi disebabkan size container dah jadi sangat besar, so kita boleh abaikan volume of gas particle. Kita tak perlu kira sekali dalam total volume. Okey, jadi apa efek intermolecular forces dan juga volume of gas particle negligible? So, the gas will obey the kinetic molecular theory and behave ideally. Okay, jadi ini cara-cara dia untuk real gas obey kinetic molecular theory dan jadi ideal gas. Kita taklah jadi ideal gas, it will behave more ideally. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, at a very high temperature. Okay, so at a very high temperature, kita bekalkan haba yang tinggi. So what happen? Gas particles have high kinetic energy and it will move at a very high speed. Dia akan bergerak dengan sangat laju. Okay, so what happen? Gas particles are free from intermolecular forces and that act between them. Bayangkan, dia bergerak dengan sangat laju. So, dia tak ada masa nak sembang dengan kawan sebelah. Dia bergerak laju sangat. Okay, dia berlari. So, nak hai kawan sebelah tu pun tak sempat. Okay, so bila itu berlaku, there will be no interaction. There will be no attractive forces. Okay, so kita boleh kata the intermolecular forces are negligible. Again, nampak trend dia sama. So, kalau intermolecular forces is negligible, ke mana dia akan membawa kita? Yes, the gas will obey the kinetic molecular theory and behave ideally. Okay. Jadi, untuk exam, awak kena tahu bezakan antara condition untuk gas behave ideally. So, kalau gas behave ideally, real gas nak behave ideally mesti berlaku at low pressure, at high temperature. Tapi kalau ideal gas behave more as a real gas, dia deviate daripada
ideal behaviour, dia akan jadi terbalik dekat sini. Nanti awak check balik dekat nota. So, that's all for this video, and that's the end for subtopic 5.1 gas. Thank you for listening, and see you guys on the next video. Bye!